Full video, grabe mainit pa sa Malunggay Pandesal. Hito na ang hinintay ng lahat labanan ng dalawang best friend. Grabe napakahigpit ng depensa. Sitio Bully vs Sitio Riverside. Patrick Lunod from Barangay Duljo Fatima aka Batangbalaan Versus Carl Dizon from Duljo Fatima aka ang Batang Ama. Unod. Ay! Yata! Do, zero. Uy! Ball one. Uy! Gigi! Uno, dos. Goles, dos. Tres, dos. Palwan. Goles. Cuatro, tres. Palwan. Two fouls. Goles. Jamuran. Hai. One. Palwan. Jump shot. Gol. Hoi. Palwan. Goles. Hoi, grabe yun. Lo, escalaba yun.
Uy! Uy! Pusang itim! Pusang itim! Two fouls, two fouls. Tara na! No, hindi nga nasa puwit. Bilis ko, Sai, 5. Foul 1, foul 1. Jump shot, si Dawi. Uy! Sai 5, sai 5. Ay, 5, 5. Oh, lagi po. Sila do punde. Biyo nila eh. Good! Good! Bamag! Ito man. Bilis ko, bilis ko. Sai 5. Chillax ah, chillax. Hay! Hay! City, 5. Foul 1, foul 1. Anak! Ayun! Ara na ako selfie ah, tingin na ako selfie ah. Iyo, mamong rabataan na. Oh! Ata! Eh! Ano? Gigi! Gigi! Asuhin mo! Bangun, bangun. Girl, tapos kinagangin. Kuhan mo na, ang first ay mga kuhan na na, mga 98 pa na. 98 battery health. Jump shot! Sai City. Hoy, sana nga. Good, good! Defense! Uy! Ayan ka mo! Insave, insave. Uy! Defense! Uy! Uy! Gigi! Bola! Uy! Uy! It's
City. Ocho, City. Guales, 8. Guales, 8. Paluan. Nuibe, 8. Walang pahinga. Paluan. Grabe ako! Two fouls. Higda! Uy! No! Ang botol doon kaya lapas na yan. Saan? Sisyon na, mainit tayo na siya. Natalo ka. Paluan. 9-3. Oh, yan na. 0-3. Hello. Inasok ka na.
Pigda. Tuyok, pigda. Tuyok, pigda. Tuyok. Okay. Hoy.